RMN. Ania, ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipa-opera na. 80 mil, di ko oy, mahal kaayo. Nagsulay ko aning iBerry. Nawala ang panganod og blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sad daw ni sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang paopera. Salamat sa iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, white rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Good morning, my dear plants! Ditiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Uy, 150 over 100 man. Dok, nganong sige magtaas akong presyon? Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD. Ay, Papa, ayaw ka pala ka. Nakadungog ko sa kidney care. Daghan ko noog maayong benepisyo ni Natural ingredients pa gyud sama sa pomegranate. Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo. Kidney Care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tatak RMN. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max. Starwax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol mo'y usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-SED Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. SED Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling. Tatak RMN. Ikaw ba'y may mayoma? Sulfur Plus Gold. Hypertension. Sulfur Plus Gold. Cyst. Sulfur Plus Gold. Glaucoma. Sulfur Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Sulfur Plus Gold. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Sultan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mega ang papremyo sa Mega Milyonaryo Promo. May 50 million pesos worth of prizes dahil sa 58th year anniversary ng Mega. Mega sa dami ang papremyo. May GCash, 5 winners ng Toyota Race, 5 winners ng 1 milyong piso. Kunin ang code sa loob ng sachet ng James Coffee Mix at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Kaya sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Milyonaryo Promo. Promo runs June 6 to December 31 per DOH FDA CFRR Promo Permit number 1573 Series of 2024. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Aling Sweetie, kumprayo 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? De veras sugar-free. Taman kat yun na asukar. Si, sugar-free ese. Sabroso ba? Baka no ay sabor. Sabroso! Dulce por causa na stevia. Siguro to? Bien sabroso gani este Nescafe sugar-free. Kumprayo mucho. Ese yo quiere contigo. Nescafe Sugar Free with Stevia. Huwag na magpigil. Kumpra ya! Nescafe sugar-free. Huwag na magpigil. Misis, ang surf bar na ay pack nga nindot. Bula, puti, ha! Power bula, power puti. Ang power sa surf bars maayo kaayo. Power bula, power puti. Barenong magustuhan di mo na ay power galing. Surf bar, ibang look, same galing. Presyong wais gihapon. Surf na! Maging wise with Surf Bar's Power Bula at Power Puti Galing with active clean technology para sa siguradong puti. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be an extraordinary with MX3. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.